नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आजिर प्रथम प्रश्न, दुनिया रे केउं देशर लोक माने मिठा चा पिउनाहांती? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानकु जदि यार उत्तर आगरू जना अछि कमेंट बॉक्स रे निहाती कमेंट करंतु। आम चैनल ले जदि नुआ अछंती चाहे वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए अमेरिका। दुनिया रे अमेरिका देशर लोक माने मिठा चा पिउनाहांती। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। पाकिस्तानर जातीय फूलर नाम कौन? आपण मन पाई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मंदार फूल, ऑप्शन बी पद्म फूल, ऑप्शन सी जस्मिनी फूल, ऑप्शन डी गोलाप फूल। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी जस्मिनी फूल। पाकिस्तानर जातीय फूलर नाम हैला जस्मिनी फूल अटे। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउं देश रे गोटिए भी सिनेमा हॉल नाही? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भूटान। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी भूटान। भूटान देश रे गोटिए भी सिनेमा हॉल नाही। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउं जिनिस को आमे उड़ा जहाज रे नहीं पारिबा नाही? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कमला, ऑप्शन बी कदली, ऑप्शन सी नड़िया, ऑप्शन डी चाउल। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी नड़िया। नड़िया जिनिस को आमे उड़ा जहाज रे नहीं पारिबा नाही। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउं देश रे मद सेवन कले 25 वर्ष जाए दंड मिली थाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इजराइल। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन अछि देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी इजराइल। इजराइल देश रे मद सेवन कले 25 वर्ष जाए दंड मिली थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। साप मानकर देश काहाको कुहा जाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी ब्राजिल, ऑप्शन डी इटाली। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार उत्तरटी देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी ब्राजिल। साप मानकर देश ब्राजिल देश को कुहा जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न।
ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଗୁଲାମ ହୋଇନାହିଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମଣିପୁର, ଅପସନ ବି ଗୋଆ, ଅପସନ ସି ଆସାମ, ଅପସନ ଡି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଗୋଆ। ଭାରତର ଗୋଆ ରାଜ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଗୋଲାମ ହୋଇନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଚେନ୍ନାଇ, ଅପସନ ବି କଲିକତା, ଅପସନ ସି ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ ଡି ଦିଲ୍ଲୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି କଲିକତା। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ କଲିକତା ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁନିଆର କେଉଁ ଦେଶରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଚାଷ କରାଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଇରାନ, ଅପସନ ବି ଇରାକ, ଅପସନ ସି ଇଟାଲୀ, ଅପସନ ଡି ଆମେରିକା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଆମେରିକା। ଦୁନିଆର ଆମେରିକା ଦେଶରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଚାଷ କରାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଶା ହୋଇଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗଧ, ଅପସନ ବି ଛେଳି, ଅପସନ ସି ହାତୀ, ଅପସନ ଡି ଓଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ହାତୀ। ହାତୀ ପଶୁର କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଶା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ, ଅପସନ ବି ସୁଗାର ରୋଗ, ଅପସନ ସି ହଇଜା ରୋଗ, ଅପସନ ଡି ଦଣ୍ଡିଚି ରୋଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ। ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ପିଇଲେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମଣିଷକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ କ'ଣ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଯାଏ? ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଇମ୍ଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧଳା ଅରଖ କ୍ଷୀର। ଧଳା ଅରଖର କ୍ଷୀର କ୍ଷତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ବିଷ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଚରି ନଥାଏ। ତୁରନ୍ତ 108କୁ ବୁଲାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।